Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you all? Feel good? Yes, good, sir. Okay, good morning, yeah, everyone. And welcome back to our Good class, and I morning. hope we are always given good health, especially now that it's sick season, ya. Jadi sekarang itu sedang musim sakit seperti itu ya. Dan I hope you can always take care of each other's health, ya. Saling bisa menjaga kesehatannya masing-masing ya. Okay, so before I start today's material, is anyone absent today? Salsabila, sir. She is sick. Sick? Salsabila sick. Yes, Okay, I hope yes, Salsabila gets well soon ya. yes. Salsabila, just Amin. Salsabila. Yes, sir. Okay, okay ya. So now let's start today's material, and I'll allow share screen for today's material. Yeah, wait a moment. Okay, is this visible on your screen? Sudah terlihat? Sudah. Okay, wait. Wait a moment. Okay, so if we have previously studied procedure text and recon text ya, jika sebelumnya kita membahas procedure text dan recon text, so now we will discuss about narrative text ya. So we will discuss all material from narrative text, starting from definition, generic structure, characteristic, example, and practice questions ya. Jadi di sini kita akan membahas definisi dari teks naratif, generic structure-nya, atau juga karakteristik atau ciri-ciri ya, dan juga contoh dari apa narrative text tersebut ya. So narrative text is a subject that we often encounter in junior high and high school ya. Tentu kalian di SMP juga pernah ya mempelajari tentang teks naratif. Okay, so besides that, they also have to understand the intrinsic elements, generic structure, and also analyze the moral value of the story ya. Jadi tentu di naratif teks ini ada Anda itu dapat mempelajari moral value ya atau nilai moral pada teks naratif tersebut. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan pesan-pesan seperti itu ya, nilai moral dari cerita tersebut. Okay, so without further, let's get straight to the point ya. Okay, so Okay. what is narrative text? So narrative text is a fictional story or an essay made to entertain the reader ya. Jadi narrative text itu adalah cerita bagaimana nih? Cerita fiksi ya atau essay yang dibuat Ya. untuk um, menghibur para pembacanya ya. Menghibur pembaca, si pembaca tersebut. And we usually encounter narrative text in the form of fairy tales, folk tales, and other fictional stories. And the purpose of narrative text, as mentioned above, ya. Jadi tujuannya apa narrative text itu? Jadi di sini adalah to entertain, ya. To entertain the reader or listener in a story with sequential events that lead to climax, ya, and finally find a solution. Jadi tujuannya seperti yang disebutkan tadi ya, menghibur si pembaca tersebut. Oke, so jadi generic strukturnya itu apa saja dari narrative text? Oke, so the first is orientation. The orientation section contains the introduction of the characters. Ya, jadi di orientasi ini, orientation, di sini terdapat pengenalan dari karakter ya, karakter dari yang ada di dalam cerita tersebut. And the background of the place ya, seperti tempat dan waktu dari story tersebut ya, and time of the story. Like who, what, when, and where ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada di dalam orientation.
Okay, and next is complication. In the complication section, problems begin to arise and must be resolved by the main character in the story ya. Jadi di sini itu complication itu adalah masalah yang ada di dalam cerita tersebut ya, seperti itu. And the next is resolution. Resolution itu jadi akhir dari cerita tersebut ya. So in this section, the problem is solved by the main character ya. Jadi di sini pemecahan masalah itu ada di dalam resolution. In the resolution section, there is usually a moral value ya, nilai moral or advice atau nasihat from the story or what is also known as the coda ya. Jadi di resolution juga ada yang disebut dengan coda. Seperti itu. Okay, so the next is use of grammar in narrative text. Jadi di sini itu grammar apa yang digunakan di dalam narrative text ya. The tenses used is past form ya. Jadi past tense yang digunakan dalam narrative text ini. Nah, jadi grammar yang digunakan dalam narrative text ini adalah past tense ya, atau kalimat-kalimat yang ada di masa lampau seperti itu. Nah, jadi because this story is a story made up or fiction ya. Jadi karena ini fiksi, jadi yang digunakan adalah past tense ya. Ya. And forms of tenses can use in narrative text ya. Di sini ada beberapa contohnya seperti past perfect. Ini adalah tenses yang bisa digunakan di dalam narrative text ya, like past perfect, past continuous, past perfect continuous, and past future continuous ya. Okay. And the next is characteristic of narrative text. Jadi di sini itu adalah ciri-ciri dari teks naratif apa saja. Yang pertama adalah using the action verb in the past tense form ya. For example ya, like walk, said, wondered ya, seperti itu. Jadi action verb ini menggunakan past tense. Yang kedua, second is using certain nouns as pronouns for certain people, animals, and objects in the story. Jadi di sini menggunakan nouns yang ditentukan sebagai pengganti pronouns ya, atau kata ganti dari people, animals, and objects in the story. For examples ya, seperti the princess, the girl, the queen ya, like that. And the next is using adjectives that form noun phrases ya. Ya, for example, it is the Red Riding Hood, the Persian apple, yeah, like that. And the next is use time connectives and conjunction. Ya, seperti time connectives itu atau conjunction seperti before, after, then, next, soon, ya, seperti itu. Dan terakhir ada using adverbs, ya, and adverbial phrases. Gunanya untuk apa? To show the location of events or events ya. Ya, for example, seperti on the sea, in the mountain, there, happily ever after ya, seperti itu. Okay, so here is the examples of story narrative text ya. Mungkin kalian sudah familiar ya dengan cerita ini, Legend of Malin Kundang. Kalian bisa baca ya, long time ago ya. Jadi intinya ini adalah orientation-nya. Nah, here is the complication ya. Malin Kundang was healthy, diligent, and strong boy ya. Usually went to sea to catch fish. Seperti itu ya. Complication. Jadi di sini beda seperti yang tadi ya. Yang ini orientation. Di sini adalah pengenalan dahulu. Jadi di sini introduction of the character ya, karakternya siapa ya, seperti Malin Kundang seperti itu. Nah, di complication ini jadi problem of the story ya. Jadi masalah yang diceritakan di dalam cerita tersebut.
complication ya. Seperti ini. Dan di akhir ada resolution ya. Contohnya seperti ini. Akhirnya kan si Malin Kundang itu menjadi he turned into a stone ya. Pada akhirnya finally dia menjadi dikutuk menjadi batu ya, seperti itu. Batu. Oke. Bis clear ya, mengerti ya? Um, Oke, maybe any questions before I closing this class? mm, Excuse me, sir. I Okay. want to ask, Yes, please. um, what is the social function of narrative text? Oke, social function ya. Jadi fungsi sosial dari narrative text ya. So, Iya, Pak. narrative text itu adalah text that aims to entertain and involve the reader in an experience or imaginative function to deal with complications or problematic events that cause crisis and in turn find resolution ya. Jadi teks ini tujuannya adalah ya seperti menghibur ya seperti itu. Jadi teks ini bertujuan untuk menghibur dan melibatkan pembaca dalam suatu pengalaman atau imajinatif yang berfungsi untuk menangani komplikasi ya atau kejadian bermasalah yang menyebabkan krisis dan gilirannya itu menemukan resolusi seperti itu. Is it clear? Okay, thanks, sir. Okay. Okay, I think maybe the material has been finished, but before closing, I will give you the opportunity to ask. Yeah. Okay, if you don't have any questions, please look at the following. There are examples of questions that you have to do at home. Yeah. Okay. And make them homework. The submission deadline is next week. Okay. Jadi, ya jangan lupa, jangan melampaui batas ya mengerjakannya. Later I will send it on Google Classroom ya. I will send it on Google Classroom and please don't be late in submitting it because later there will be a value reduction ya. Jadi nanti kalau misalnya terlambat mengirimkan tugas nanti ada pengurangan poin seperti itu. Oke? Okay? Here is the task. Okay, Okay. That's clear, right? okay. Okay. Okay, so if it's clear, maybe today's class will be enough ya. Thank you for joining our class and see you at the next meeting. Thank you ya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right, you're welcome.